Good morning, all of you. Can you see me? Annie, can you see me? Yes, sir. Okay. Let's start with the next chapter of accounts, which is share capital. Okay. So I'm presenting my screen. It is your textbook view. In your textbook, the first slide is provided from your textbook page of issue of shares. First of all, I'm telling you background of this. Let's hide this first. Okay, background of issue of shares capital. Issue of shares means what? A company requires huge amount of finance. A company which is a huge large scale business, joint stock company which came in existence after industrial revolution in England. Okay, company form of organization in which a large amount of capital how to be raised by the public, from the public by the company. That type of organization is called a joint stock company. Joint stock company is that type of organization where huge number of capital is necessary, huge amount of finance is necessary, because production activities and service giving activities are on a huge basis. In this particular chapter, we are going to understand how these capital, the share capital, have to be raised, and what is the exact procedure and what is the accounting treatment for every share capital entry. Share capital is of two types. You know about it. Share capital is of two types. SP students know about it. But still, I'm going to tell all these things because it's for accounts. Some students from cooperation. So they need to understand what is the exact type of shares and what is the actually features of them, and as well as what extra concepts we are going to study in this particular topic. Okay, we are in the accounts lecture. Those who have joined late, for them I'm telling you, we are started with the we have started with the next chapter, new chapter of accounts, that is issue of shares. Okay, now issue of shares. In that, I was about to tell you the types of shares first. Two types of shares are there. Which two types? Equity shares and preference shares. In equity shares, the share capital is permanently available in the organization. मतलब क्या कि बिजनेस में जो भी इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, that are the all members permanently gives the amount contributed towards the company, which is given to the company, and they have purchased the shares. They gives the amount of capital, that amount of investment for the lifetime in the company. Means what? The company is accepting their amount as a capital throughout the year, throughout the its life, as well as they are providing them some rights and some of the what we can say responsibilities also given. Some of the returns are to be provided to equity shareholders. Which type of returns? It is in the dividend form. The fluctuating rate of dividend is provided to the equity shareholder. म्हणजे काय, मराठी मीडियमसाठी सांगतो थोडंफार त्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि तुम्हालाही कळेल की इक्विटी शेअर म्हणजे समहक्क भाग. समहक्क भागधारकांना दिला जाणारा डिव्हिडंड म्हणजे लाभांश हा हा फ्लक्च्युएटिंग रेटने म्हणजेच बदलत्या दराने दिला जातो. तो असा फिक्स नसतो, त्याच्यामध्ये बदल होत जाऊन जसा प्रॉफिट वाढेल, नफा वाढेल, इफ प्रॉफिट इन्क्रीजेस, more of amount of dividend at the rate of more rate or increasing rate, they can provide the interest dividend to the particularly equity shareholders. म्हणजे इक्विटी शेअरहोल्डर काय असतात तर तुमचे समहक्क भागधारक जे कंपनीमध्ये असे भाग आपले भाग असे भाग इन्व्हेस्ट करतात जे परमनंट कॅपिटल म्हणून स्थिर भांडवल म्हणून त्या कंपनीमध्ये इन्व्हेस्ट करत असतात,
आणि त्याचा उपयोग कंपनी लाईफ टाइम साठी करू शकते. त्यांना हक्क दिलेले असतात, हक्क प्रोव्हाइड केलेले असतात की तुम्ही लाईफ टाइम साठी जे काही बिझनेसमध्ये कॅपिटल दिलेलं आहे त्यामुळे तुम्हाला बिझनेसमध्ये तुम्हाला वोटिंग राईट्स म्हणजे मत देण्याचा अधिकार, कंपनीच्या सभेमध्ये मत प्रदर्शित करण्याचा अधिकार तुम्हाला दिलेला असतो. सो दैट इज व्हाट ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको कुछ राइट्स प्रदान किए हैं कि आप इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर हो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ये राइट्स अवेलेबल कर दिए गए हैं. पर्टिकुलरली व्हाई फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स? बिकॉज दे आर टेकिंग रिस्क, दे आर टेकिंग रिस्क. म्हणजे त्यांनी जे कॅपिटल प्रोव्हाइड केलेलं असतं त्याच्यावर मिळणारा लाभांश जसा जास्त दराने मिळू शकतो तसा तो कमी दराने सुद्धा मिळू शकतो किंवा मिळूही शकत नाही. If the company is paying dividend at a rate of 8% in this year, next year it may happen company is a loss suffering unit and they have decided not to provide to the shareholder any dividend to the equity shareholder. So it may happen. ऐसा हो सकता है. So that equity shareholders are the also called as real owners of the company. तो ये प्राइमर फेसी एक इंट्रोडक्शन आहे इक्विटी शेअर होल्डर का, समहक्क भागधारकांचं ही ओळख आहे, हे त्यांचे फीचर्स आहे. नेक्स्ट सेकंड टाइप इज प्रेफरन्स शेअर्स. प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स आर ओनिंग that rights that they can earn fixed rate of dividend on their investment. So if they have invested at certain amount in certain shares, okay, and the dividend rate is certainly decided by 8%. So for the term for which they are investing into the company, for that particular term, supposed to be it is 4 years, 7 years, for that particular period they will get the same rate of dividend, 8% or whatever it may be. If it is decided at that rate only, they will get the dividend. And another thing is that they are having the more rights and preference. त्यांना प्रथम पसंती दिलेली आहे कशासाठी? डिव्हिडंड देण्यासाठी आणि कॅपिटल रिटर्न करण्यासाठी. म्हणजे इक्विटी शेअर होल्डर आणि प्रेफरन्स शेअर होल्डर या दोघांमध्ये अशी कॉम्पिटिशन आहे की ज्याच्यामध्ये प्रेफरन्स शेअर होल्डर जिंकतोय. का बरं जिंकतोय? कारण त्याला जर कंपनी बंद पडली, कंपनी बंद केली गेली आणि आता इक्विटी शेअर होल्डर आणि प्रेफरन्स शेअर होल्डर दोघांचंही कॅपिटल आपल्याला द्यायचंय. करंडे तू प्रेझेंट करते स्क्रीन, ती बंद कर. अमृता. So if the company is paying dividend to the equity share, to the preference shareholder and equity shareholders, so first preference will be to the preference shareholder. त्यांचे नावच आहे प्रेफरन्स शेअरहोल्डर आणि त्याला मराठीमध्ये म्हणतात, मराठी मीडियमच्या मुलांनो, अग्रहक्क भाग. त्या अग्रहक्क भागधारकांना प्रथमतः काय दिलं जातं? डिव्हिडंड किंवा लाभांश प्रथमतः त्यांना जाहीर केला जातो, त्यांना दिला जातो आणि त्यांना पेमेंट केल्यानंतरच मग इक्विटी शेअर होल्डरसाठी म्हणजे समहक्क भागधारकांसाठी आपण डिव्हिडंड जाहीर करू शकतो, लाभांश देऊ शकतो. सो फर्स्ट प्रेफरन्स इज गिवन टू द प्रेफरन्स शेअर होल्डर इन द टर्म्स ऑफ डिव्हिडंड and secondly the another preference for preference shareholder is अग्रहक्क भागधारकांसाठी दुसऱ्या ठिकाणी ते जिथं जिंकतात ते म्हणजे त्यांना रिटर्न ऑफ कॅपिटल मध्ये. when company is going to dissolve their business, डिझोल्युशन तुम्ही सर्वजण शिकलात बरोबर. कसबेकर सरांनी सांगितलंय तुम्हाला की डिझोल्युशन मध्ये सर्व ऍसेट्स विकल्या जातात आणि लायबिलिटीजचं पेमेंट केलं जातं आणि लायबिलिटीजच्या पेमेंट नंतर कोणाचं पेमेंट केलं जातं? कॅपिटल्सचं पेमेंट केलं जातं, पार्टनर्सचं पेमेंट केलं जातं, इजंट इट? सो हिअर इट इज द इक्विटी कॅपिटल अँड प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल. आता आपण जे अकाउंट्स पाहतोय ते कंपनी अकाउंट्स आहे. नीट लक्ष देऊन ऐका, लिसन इट केअरफुली, दॅट इट इज अ कंपनी अकाउंट्स, इट इज नॉट पार्टनरशिप फर्म अकाउंट. तुम्हाला बॅलन्स शीटचा व्ह्यू तुमच्या डोळ्यासमोर आणायचा आहे. बॅलन्स शीटचा व्ह्यू, एकीकडे लायबिलिटी साइड आहे, एकीकडे ऍसेट साइड आहे. ओके, कंपनी डिझॉल्व्ह झालेली आहे. दोन्ही फर्म मध्ये, पार्टनरशिप फर्म मध्ये आणि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गनायझेशन, इन बोथ
company, in both form of organization, the balance sheet is the same. A little bit difference is there. A little bit difference is there. In company accounts, balance sheet is different. In company accounts, balance sheet is a different. There is a certain preferences are given for writing the different items in the assets and liabilities. There is a certain chronological order. तिथे अनुक्रम दिलेला आहे मराठी मीडियमच्या विद्यार्थ्यांनो, तिथे अनुक्रम दिलेला आहे ऍसेट्स अँड लायबिलिटीज लिहिण्यासाठी. आणि तुमच्या पार्टनरशिप फर्म मध्ये असा कोणताही क्रम नव्हता की तुम्हाला पहिल्यांदा आयटम कोणता लिहायचा आहे, नंतर कोणता आयटम लिहायचा आहे. तुम्ही कॅपिटल नंतरही लिहू शकत होता, क्रेडिटर्स आधी लिहू शकत होता, बिल्स पेबल नंतर लिहू शकत होता. त्याच्यामध्ये डिफरन्सिएशन, त्याच्यामध्ये अशी क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर नव्हती, सिस्टमॅटिकली ऑर्डर नव्हती. फक्त तुम्हाला हे सांगितलं होतं की ऍसेट्स तुम्ही ऍसेट साईडला लिहा, लायबिलिटीज तुम्ही लायबिलिटीज साईडला लिहा. त्याच्यामध्ये असं सांगितलं नव्हतं की फिक्स ऍसेट पहिले लिहा नंतर करंट ऍसेट नंतर लिहा, असं काही सांगितलं नव्हतं. बट इट इज इन द कंपनी अकाउंट्स, इट इज इन द कंपनी अकाउंट्स बॅलन्स शीट. या कंपनी अकाउंटच्या बॅलन्स शीट मध्ये मात्र तुम्हाला क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर दिलेली आहे आणि त्याच ऑर्डर मध्ये तुम्हाला बॅलन्स शीटचे आयटम पुट अप करायचे आहे. बट इट इज नॉट देअर इन द करंट इयर. वी आर जस्ट गेटिंग द आयडिया बिकॉज वी आर स्टडिंग व्हॉट the returning of capital or maturity or rights of equity shareholder and preference shareholder and some of the things about them. तर मी आता तुम्हाला हेही सांगत होतो की तुम्हाला बॅलन्स शीटचा व्ह्यू समोर आणायचा आहे आणि बॅलन्स शीट मध्ये पार्टनरशिप फर्मच्या बॅलन्स शीटला तुम्ही आठवा कॅपिटल कोणाचं असायचं कॅपिटल, हुज कॅपिटल इज देअर, partners capital is there, isn't it? Partners capital is usually provided, supposed to be capital account, and below that A, B, C, three partners capital is provided and total is provided in partnership firm final account. आता आपण विचार करूया कंपनी अकाउंट्स बद्दल. कंपनी अकाउंट्स मध्ये तुम्हाला कॅपिटलच पहिले लिहायचे लायबिलिटी साइडला. इट इज अ क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर, अनुक्रम दिलेला आहे तिथे तुम्हाला. सो फर्स्ट ऑर्डर इज व्हॉट कॅपिटल. So in that capital you have to write the different capital items. First you have to write authorized capital, then you have to write issued capital, paid up capital, unpaid capital. Like this you have to write in the order. पण त्याच्यामध्ये बायफर्केशन असं पण आहे की प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल किती आहे पेड अप मध्ये, अनपेड मध्ये प्रेफरन्स शेअर किती आहे, इक्विटी शेअर किती आहे, त्याचं डिफरन्सिएशन, त्याचं बायफर्केशन तुम्हाला दाखवायचं. ठीक आहे. आता हे तुम्हाला व्ह्यूज समोर आले तुमच्या की इक्विटी कॅपिटल आणि प्रेफरन्स कॅपिटल हे कंपनी अकाउंट्स मध्ये दिसतील. You will see in the company final accounts the two types of accounts, that is equity share capital and what preference share capital, not partners capital. कोणा एका व्यक्तीचं नाव तुम्ही पाहणार नाहीये कोणाच्या अकाउंट्स मध्ये, कंपनी फायनल अकाउंट्स मध्ये कंपनीच्या बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला. You will see there equity share capital and preference share capital, the amount and number of shares to be issued, number of shares issued by the company, and what is the face value and what is the total amount of that capital. म्हणजे काय की इक्विटी कॅपिटल किती 10 करोड आहे का, ओके, व्हॉट इज द अमाउंट 10 करोड. किती विकले होते त्याच्यासाठी, सपोज टू बी 1 करोड, आणि त्याची फेस व्हॅल्यू किती होती, मल्टिप्लाइड बाय 10. सो लाईक दॅट व्ह्यू कॅन बी सीन इन द balance sheet. Secondly, preference share. Preference share supposed to be 50,000 preference shares multiplied by, if it is 100 value, then multiplied by 100. 50,000 into 100. What is the amount? 50,000 into 100. Yes, pick up. Orally होना चाहिए कैलकुलेशन, फटाफट बोलो. इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट हम निकाल रहे हैं, आउटर कॉलम में लिखना है, जल्दी बोलो. Yes, 50,000 into 100. अरे स्पीक अप फर्स्ट, ओरल कैलकुलेशन होना चाहिए. अरे बोलो. Yes, can you tell me, Priti? 5 lakhs, sir.
और 50 lakh. 50 lakh. Okay, 50 lakh will be the amount. 50,000 into 100. दो जीरो ऐड करने थे बस, बाकी कुछ नहीं करना था. एक जीरो ऐड किया तो 5 लाख, दो जीरो ऐड किए तो 50 लाख. So 50 lakh is the amount of preference share capital then only. So preference share capital 50 lakh and 1 crore is the value of equity share. So need to be preferably paid now to them. सपोज हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं, अभी थोड़ा टॉपिक से बाहर भी जाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस करनी कि डिसोल्यूशन कर रहे हैं हम. डिसोल्यूशन का प्रोसीजर क्या है? समबडी स्पीक. अबे बात करनी है अभी बीच बीच में हमें. हाँ बोलो, डिसोल्यूशन का प्रोसेस क्या है, क्या करते हैं पहले? बोलिए मनाली. Sir, please repeat the question. हाउ टू, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? पहले क्या करेंगे? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप क्या है? Transfer of assets and liabilities. Okay, transfer of assets and transfer of liabilities. Okay, then बोलिए फटाफट बोलिए, आपको प्रोसीजर बताना है. मैंने नहीं पढ़ा वो टॉपिक, आपने पढ़ा है. मैंने लास्ट ईयर पढ़ा था, आज नहीं पढ़ा है. बताओ जल्दी जल्दी. Realization of assets and liabilities. Very good. Realization of assets and liabilities. Firstly, asset. Transfer of provision. Transfer of Provisions. provisions. Against Very good. closing assets. Very good. Very good. Very good. Transfer of provision. Accumulated loss and accumulated profit. Very good. Dissolution expenses. Very good. Payment of dissolution expenses. Or Payment for realization expenses. Okay. उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस क्या है? Payment of liabilities. Okay. Which liabilities? Third party. Very good. That no words I want. Okay. सुनो अभी प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ऐसा है, रिजर्व्स और फंड्स पहले ट्रांसफर कर लो, प्रोविजंस ट्रांसफर कर लो, और दूसरी चीज कि आपका जो एसेट से जो एसेट सेल आउट हो सकता है, कैश नहीं सेल आउट हो सकती, बैंक बैलेंस नहीं सेल आउट हो सकता, वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, करंट है वो. सो जो एसेट्स हम बेच सकते हैं, उसका सेल आउट कर सकते हैं, दैट एसेट मस्ट बी फर्स्ट सेल आउट. सेल आउट करना है. द अमाउंट प्रोसीडिंग्स रिसीव्ड, whatever the amount or whatever the proceedings are received, that must be utilized for payment of firstly realization expenses, secondly payment of third party liabilities where you can find creditors, bills payable, etc. thirdly you will pay partners loan. And fourthly you will pay पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. फोर्थ पार्ट क्या है आपका? पार्टनर्स कैपिटल को पेमेंट करना, रिपेमेंट करना, उनका जो कैपिटल है वो रिपे कर देना. वही प्रोसीजर हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे. कंपनी अकाउंट्स में एसेट सेल आउट करेंगे, एसेट्स की प्रोसीडिंग से हम पेमेंट स्टार्ट कर लेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करेंगे, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे. पार्टनर्स नहीं लोन है यहाँ पे, पार्टनर्स नहीं है अभी यहाँ पे पार्टनर्स नहीं है तो किसका कैपिटल दे? तो कैपिटल देना है इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का. तो इसमें पहले सीक्वेंस कौन सा आएगा? तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पहला सीक्वेंस आएगा और उसके बाद पेमेंट करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को. सो ऐसा हो सकता है कि इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बहुत सारा अमाउंट बाकी है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बहुत सारा अमाउंट बाकी है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट हमने सेटिस्फाई कर दिया है. ऐसा भी हो सकता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने गए, सारा अमाउंट खत्म हो गया और इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कुछ भी नहीं बचा, वो वैसे ही घर हाथ हिलाते हुए चले गए. ऐसा हो सकता है
because they are the real owners, decision makers of the company. They are involved in the management, they have voting power. The equity shareholder have voting power, and so that they are taking risk whether they will receive the payment of the return of capital or not. So like that, it's happening, it's going to happen when when there is a repayment of capital. म्हणजे मला ह्याच्यातून टोटली काय सांगायचं होतं ते नीट ऐका, की मला राईट्स जे आहेत ते एक्सप्लेन करायचे होते. कोणाचे राईट्स कसे आहेत? प्रेफरन्स शेअर होल्डर इज हॅव्हिंग प्रेफरन्स in the prepayment of capital, and after that equity shareholder can get the payment. So that is the view of the balance sheet of company accounts. Now I'm going to share my screen and some things which are given in your textbook that I will share. Yes, it is a share and share capital which is mentioned as per the section 284 subsection 84 of the Companies Act 2013. Can you see my screen? Somebody speak. Can you see my screen? Yes, sir. Okay. Yes, share and share capital title you can see. देख सकते हो आप? ओके ओके. अकॉर्डिंग टू दैट, शेयर का जैसे हमने एसपी में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे शेयर का डेफिनेशन दिया है. शेयर इज द शेयर in the share capital of the capital of the company and includes stock as well, जिसमें stock भी involved है. Share capital means the capital raised by a company by issue of shares. In case of company is divided into small parts is known as shares. मतलब स्मॉल पार्ट में जो डिवाइड किया इक्वल अमाउंट से उसे कहा जाता है शेयर्स. मतलब हर शेयर की हर यूनिट की वैल्यू इक्वल होगी. स्मॉल पार्ट्स में उसे डिवाइड क्यों किया है? ऐसे थोड़ी ना एक शेयर 100 रुपीज का है, दूसरा 10 रुपीज का है, एक शेयर 12 रुपीज का है, एक 15 रुपीज का है, ऐसे थोड़ी ना है. सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए, इक्वली डिवाइड कर दिए हमने. दिस इज व्हाई इट इज नोन एज अ शेयर कैपिटल. तो ऐसे ही शेयर्स को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके हम इशू करते हैं. सो इट इज अ इशूइंग प्रोसीजर कम्स and many people can invest. Someone can also invest in the 10 shares of the company only. मुझे मेरे पास अगर 1000 रुपीज ही है और मुझे 10 shares चाहिए, so I can invest. So for that sophistication, for collecting these small amounts from many peoples, it is a capital raising thing is established for raising the finance. According to the Companies Act, company can issue two types of shares that I have just explained, the equity shares and preference shares. Furtherly, the preference shares are divided into cumulative and non-cumulative preference shares, redeemable, irredeemable preference shares, participation and non-participating. Actually it is participating preference shares and non-participating preference shares, convertible preference shares and non-convertible preference shares. अभी इन सारे 8 सब टॉपिक का, इन टाइप्स का हम मीनिंग देख लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज अ क्यूमुलेटिव मतलब जिसका डिविडेंड जो है जो क्यूमुलेट हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है और बाद में पे कर सकते हैं. नॉन क्यूमुलेटिव मतलब अगर जिसका डिविजन हमने नहीं पेड किया तो उसका डिविडेंड हमें देने की जरूरत नहीं, वो क्यूमुलेट नहीं होगा, ऐसा कहा जाता है नॉन क्यूमुलेटिव. सो ऐसे शेयर्स इशू करने के लिए भी कंपनी को मना कर दिया है एक्चुअली. देन रिडीमेबल, जिसका रिडम्पशन हो सकता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, द शेयर्स आर रिडीम, मतलब मैच्योरिटी डेट आ गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट का. So at that date, the repayment is made to the preference shares. Irredeemable मतलब for long period of time, or they will not be redeemed. They will pay repaid, absolutely repaid, but at the winding up of the company. मतलब कंपनी जब बंद पड़ जाएगी, कंपनी जब वाइंड अप हो जाएगी, at that time only irredeemable preference shares will be paid. ऐसा फोर्थ टाइप है. Then fifth is participating and non-participating.
जो शेयर होल्डर्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कहा जाता है पार्टिसिपेटिंग। मतलब उनका जो फिक्स डिविडेंड है उसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट कंपनी अर्न करता है तो पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ज्यादा डिविडेंड दिया जा सकता है, नॉन पार्टिसिपेटिंग को नहीं दिया जा सकता। कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल, जिनका कन्वर्जन इक्विटी शेयर में कन्वर्जन बाद में किया जाएगा, जिन प्रेफरेंस शेयर्स का, उसे कहा जाएगा कन्वर्टिबल। जिन प्रेफरेंस शेयर्स का इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्जन नहीं कर सकते उन्हें कहा जाएगा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू बिकॉज वी हैड डिस्कस सो मच on the basic things of equity share and preference shares and how the company raised the capital and what is the need exactly. I have to repeat these things because it is in SP only and corporation students doesn't know about it. हा, मराठी मीडियम साठी थोडं सुद्धा मी सांगितलेलं आहे, अजून पुढच्या लेक्चर्स मध्ये अजून कन्सेप्ट क्लिअर होईल। तुम्हाला एक्स्ट्रा लेक्चर्स पाहिजे असेल तर मी रेकॉर्ड करून ते पाठवेल, काही अडचण नाही, त्याच्याबद्दल मला इंटिमेशन तुम्ही द्यायचे आहे। थँक यू फॉर जॉइनिंग इन दिस लेक्चर। Thank you. थँक यू।